Malien an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ bi ye juillet kalo tile 20 ye san 2022 le 20 juillet 2022 an sigira bi ta ye urgence yɛrɛ ka sabu kɛ Mali marabagaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri hakilaba min talen don jamana marabagaw fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ maliyɛnden mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnden na bonya ka sabu kɛ jamana marabagaw ka wulikajɔ ye parce que u nana ka na sɔrɔ Mali tun bɛ bolo min kan jamana marabagaw ka comportement fɔlɔ o de tun ye Mali kɛ jamana ye jamana min ni bonya tun t'a ka diɲɛ kɔnɔ ka maliyɛnden kɛ maa ye maa min ni bonya tun t'a ka diɲɛ kɔnɔ ka Mali frontière kɛ jamana ye jamana min n'a frontière dayɛlɛlen don i n'a fɔ batɛmisira ka Mali kɛ jamana ye jamana min ni jamana wɛrɛ maaw bɛ se ka na min ka di u da ye u b'a fɔ jamana ma min ka di u da ye u b'a fɔ jamana marabagaw ma min ye tiɲɛ min ye nkalon ye u n'o fɔ nka bi son excellence colonel Assimi Goïta a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen ka daminɛ gouvernement maaw la ka taa se CNT maaw ma fo ka jigin fo dugu ma Mali marabagaw kɛlen don sababu ye bi malidenw u bɛ ka bonya an ye kibaruya min sɔrɔ bi ka bɔ ministre des affaires étrangères fan fɛ n'o ye son excellence Abdoulaye Diop le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale u ka wulikajɔ nana ka na kɛ sababu ye ko min ye ministre porte-parole ye ni an b'a wele ko Olivier Salgado ale ye ministre porte-parole ye u ye 72 heures d'a ma tile 3 ko tile 3 b'a bolo a k'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka Mali bila pewu tile 3 in kɔnɔna la kumakan boli ani sanni tɛ n'o y'a sɔrɔ a tɛ Mali kɔnɔ fana a ka da Mali kɔ kan ko ka sababu kɛ mun ye Côte d'Ivoire 49 mercenaires min minɛna Mali aéroport la o la k'a ye kuma fɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ kuma minnu kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ dɔgɔya ka jamana marabagaw dɔgɔya an ko olu t'a dɔn Mali sagira Sunjata Keita a ka Mali an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi Babema ka Mali an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi Modibo Keita ka Mali an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi ni an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ bonya a b'a diyagoya diɲɛmaa ka an bonya an bɛ diɲɛmaa bonya ministre porte-parole gɛnni min kɛra n'o ye Olivier Salgado ye an da don la bi an ka bi sigi in kɔnɔna la o na kɛ thème ye bi an b'a fɛ ka an da don min na ko min y'a to a nana ka na gɛn an bɛ dɔ fɔ aw ye o la bi ni o bɔra ye an ka thème filanan o tɛna na kɛ dɔwɛrɛ ye MINUSMA sɔrɔdasiw ka rotation min n'o nana ka na jɔ u ka rotation o jɔra Allemand ka sɔrɔdasiw tun b'a fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ a fɔra olu tɛna na bɔ Mali kɔnɔ parce que MINUSMA ka rotation o jɔra MINUSMA porte-parole o fana gɛnna bi yala nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ninnu tɛna na kɛ sababu ye MINUSMA yɛrɛ ka gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ wa o de kama an n'an da don MINUSMA ka mandat renouveleli kuma an da don o la yala nin na se ka kɛ sababu ye ka MINUSMA yɛrɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ wa nin bɛna kɛ an sigikunba ye après an bɛna se mercenaires ka citation ma les 49 mercenaires ivoiriens an da don fana la an ye min fɔ dɔrɔn an bɛ an faso fɛ fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka an faso basigi an na bɛnnen don o kama an ka bi maa welelen o tɛ maa wɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni an b'a wele Abdoulaye Traoré ale ye mouvement Mali ka hɛrɛ ale ye o président ye bi nka sani ka kuma di Abdoulaye Traoré ma n bɛ foli ani tanuni ani waleɲuman dɔn n b'o o kɛ an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen a maa fɔlɔ o ye PDG ka PDG bamananw ko wari tɛ san sɔrɔ juru kɔ jɔyɔrɔ ɲuman a na sanfɛjiri tigɛ diya Bama Dramé ra an bɛ a fɔ produit Gadan PDG ba aw ka hakili to a la n'a ye produit Gadan ni a ye taara 711 boutique fɛn fɛn na a bɛ produit fɛn fɛn san 711 boutique kɔnɔna la ka daminɛ Gadan na ka se u ka malo n'u ka sukaro n'u ka thé an'u ka boisson an'u ka safunɛ n'u ka tulu n'u ka fɛn fɛn n'a y'a san a y'a bila aw kunna aw bɛ ka contribuer émission espace de vérité a bɛ se ka to sen kan cogoya min na ka sabu kɛ a PDG ba n'o ye Bama Dramé ra ye a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka an dɛmɛ min bɛ se ka to émission bɛ sabati n'an bɔra Bama Dramé ra la an bɛ foli di agent de voyage maaw ma n'o ye Ali Omora ye
iju ni umura kɛ ko ɲuman ala ta kɔfɛ a y'a jigi da agent de voyage al umura mɔgɔw kan fo ka taa se boisson énergétique ma min ye ne yɛrɛ ka boisson min ta ye ka se mouchoir douceur maaw ma olu fana ye an ka sponsor ye ni an bɔra o yɔrɔ la an n'a foli se an ka sponsor ba dɔ fana ma ni o ye awa ABK solar mɔgɔw ABK solar mɔgɔw an b'o olu fana fo panneau lampadaire batterie lithium batterie sans gel ani batterie cubulaire ninnu u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ni ala sɔnna an na se u fana ma k'u ka publicité labɛn an n'u ka interview fana bɛna sigi sen kan a tɛna na mɛn fo ka taa se alimentation Abiba market mɔgɔw ma an na foli di u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ka sponsor bɛɛ u bɛɛ ka foli bɛ yan ani radio partenaire bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité tiɲɛ kɛnɛ ka kuma MINUSMA ka situation kan MINUSMA porte-parole a gɛni an da don o bɛɛ lajɛlen na sisan monsieur Traoré ni ɲantuma nba Gambi somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ yen folikan jumɛn de b'i bolo ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon an bɛ foli bila ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ fɛn o fɛn ɲɛ b'an na bi wulada in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na d'accord monsieur Traoré an bɔra ka an ka thème fɔ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka sabu kɛ maa caman de bɛ ka an lajɛ live la nka live kɔfɛ an teri ni an balimaw fana bɛ yen mun fana b'a kɛ audio ye ka carin groupe WhatsApp bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kɔfɛ radio so 10 de bɛ Mali kɔnɔ radio so mun fana bɛ tila ka nin émission kelen ta tuguni ka rediffuser u ka radiow la donc an bɛ an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo nka sani an ka don MINUSMA porte parole sani an ka don ale gɛnni ko kuma la fɔlɔ an bɛna an da se fɛn min ma o ye MINUSMA ka mandat renouveleli kuma ye yala monsieur Traoré MINUSMA ka mandat e yɛrɛ bolo bi a renouveleli a ɲana wa ou bien a ma ɲa bon alhamdulillah Gandi vraiment ni ɲininkali diyara n ye kojugu parce que n y'a f'i ye ka tɛmɛ n ka émission tɛmɛlen la n ko e ma n ko an siranna MINUSMA ko ɲɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen ka MINUSMA kɛ mandat renouvelé parce que n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ critère dama dama bɛ yen olu critère bɛɛ MINUSMA y'o bɛɛ jɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn par exemple n'i ye MINUSMA kɛ papier kalan MINUSMA ko u nakun ye ko jamanadenw an'u bolofɛnw u bɛ se ka lakana cogo min basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ walasa ko kana ni basigi ye o ni ka tila k'an ka jamana marabaaw k'u dɛmɛ u ka baara la mais MINUSMA yɛrɛ nali Mali kɔnɔ bi a kɛra jigilatigɛ ye maliyɛnw bolo dɛ a kɛra jigilatigɛ ye a kɛra jigilatigɛ parce que mun na i kan ka mɔgɔ min lakana a n'a bolofɛnw o yɛrɛ bi ka faga a n'a bolofɛnw mi ka ntaraki e ɲɛna donc nakun jumɛn yera e la kelen i kan ka to mɔgɔ minnu kɔfɛ n'o ye jamana autorité ye munna e bɛ bila olu ɲɛ fila jamanadenw kan k'u jigi da MINUSMA kan k'a fɔ ko vraiment MINUSMA bɛ yan ko caman bɛ yen k'o tɛna se ka kɛ mais MINUSMA yɛrɛ ɲɛna o ko bɛɛ bɛ ka kɛ violence da MINUSMA yɛrɛ ɲɛna violence bɛ ka kɛ mais MINUSMA tɛ ka kuma o la donc o bɛ maa kamana gan Gandi k'a fɔ MINUSMA kɛ nin mandat ko in fɛɛrɛ bɛɛ de kan ka ɲini a la wala MINUSMA yɛrɛ kan ka ɲininka di u nakun ye mun ye peut-être a bɛ se ka kɛ mission wɛrɛ b'u bolo min tɛ basigi ani mɔgɔw lakanani an'u bolofɛnw ye sinon an m'a faamu dɛ donc MINUSMA ko la an bɛ se ka min fɔ a ka lajɛ mandat in yɛrɛ bɛ se ka ban pewu cogo min o ka kɛ tiɲɛ kelen pour que maliden bɛ ka lafiya quoi parce que i b'a jateminɛ depuis MINUSMA nana Gandi dɔ de farala kɛlɛ kan Mali kɛlɛ kuma se niveau dɔ la mais MINUSMA nali Mali kɛlɛ tɛmɛna fo bɛɛ kan donc o b'a yira k'a fɔ ko wɛrɛ bi sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ min tɛ a banni ye parce que i b'a dɔn kɛlɛ in banni fɛnɛ man di MINUSMA ye koyi a banni man d'u ye ayi non o kɔni Mali kɛlɛ banni a man di MINUSMA ye parce que ne yɛrɛ bɛ MINUSMA surasiw ye bazɛn san na an ka sugu kɔnɔ cogo min o b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ mana kɛlɛ kama fɔlɔ olu n'a mɛn mɛndiya de kama ka bazɛn san k'u labɛn n bɛna min fɛ yen MINUSMA mɔgɔw bɛ bazɛn fɛ hali ka tɛmɛ Mali surasiw kan bi u bɛna bazɛn san mètre 10 mètre 20 u b'a san ka taa kala k'a d'u kan na e mɔgɔ min kan k'i ni di dɔ ka kisi kama min dagali ka kɛ kungo kɔnɔla ye e sigiyɔrɔ kan ka bɛn kungo kɔnɔna ani marifa ci yɔrɔ de ma mais ni e ye bazɛn yirisi ni kilimu kɔrɔla kanu c'est que e nakun tɛ kɛlɛ ye
i na kunta kɛlɛ peut-être fɛn wɛrɛ de bi sɔrɔ yen parce que i b'a dɔn kɛlɛ in na n y'a f'i ye MINUSMA kɛmɛ business kɛyɔrɔ de mais mɔgɔw t'a dɔn n'i bɛ MINUSMA kɔnɔ bi i bɛ wari min sɔrɔ MINUSMA kɔnɔ k'a sɔrɔ hali n'i ma mugu ci dan de t'o la mugu cibali a mugu cibali bɛ min sɔrɔ MINUSMA kɔnɔ hali mugu cila t'o sɔrɔ parce que MINUSMA mɔgɔw bɛ dɔrɔn ko affaire kɛ yɔrɔ mɔgɔ t'o kalama fɔlɔ u bɛ dɔrɔn ko affaire kɛ trafic bɛ don fan o fan i b'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔ dɔ b'a hali ka don ni forodi ye jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ MINUSMA b'a kɔfɛ donc ni mɔgɔ minnu ka taabolo y'o ye donc nafa foyi tɛ olu nali olu toli la Mali kɔnɔ bi ne ka yeta la dɛ MINUSMA nafa intérêt foyi tɛ Mali kan an ka dekun de b'a la sinon MINUSMA ka intérêt foyi t'anw kan vraiment a ka lajɛ dɔrɔn u ka mandat in ka taa a ka ban siɲɛ kelen a ka taa u ka sira fɛ autorité minnu b'an kunna bi anw jigi dalen don olu kan k'a fɔ Mali lakana u bɛ se k'a kɛ parce que n'i y'i ka yɔrɔ kalifa mɔgɔ la i yɛrɛ jigi d'a ma kan k'a bɛ se k'a kɛ mais n'a tɛ se k'a kɛ i b'a minɛ a la i yɛrɛ b'i ɲɛsin o ma donc Mali autorité kan k'a jigi bɔ MINUSMA kan pewu k'a jigi d'a yɛrɛ kan sinon MINUSMA tɛna en sécurité an bɛɛ bɛ fa MINUSMA ɲɛna k'a ban foyi tɛ bɔ a la k'u bɛna enquête kɛ mais san joli i bɛ enquête la résultat tɛ ka bɔ mais nafa jumɛn de b'o la nafa foyi t'o la Gandi MINUSMA ko in yɛrɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye MINUSMA taara jamana o jamana la i b'a jamanaw ta k'u lajɛ a basigilen tɛ wa lafiya t'a jamana kɔnɔ u bɛ jamana kɔnɔ u bɛ jamana o jamana la parce que i b'a dɔn MINUSMA ye société modèle dɔ de ye min créé la pour que k'u daga ta ka bɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a créé k'u daga bɛ se ka b'u da la cogo min ne bɛ ɲininka est ce que MINUSMA ka kɛlɛbolo dɔ bɛ faransi ye ko nin ye MINUSMA kɛlɛbolo faransi a bɛ yan a tɛ a bɛ États-Unis yan ayi bon a bɛ yɔrɔ jumɛn Afrique parce que anw ye donitalaw de Afrique kɛlen don nanzaraw bolo donitayɔrɔ de donc u b'a essayer dɔrɔn pour que ka kɛlɛ wuli aw ka yɔrɔ la dɔrɔn ko insécurité bɛ u bɛna MINUSMA bila aw fɛ yen san o san u b'a fɔ ko non ko effectif min bɛ yen k'o ka dɔgɔ u bɛ dɔ fara kan pour que k'u débarrasser ka bɔ MINUSMA ko yɛrɛ la mais k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ min sɔrɔ MINUSMA la u bɛna jamana min kɔnɔ o t'a nafa sɔrɔ e k'a lajɛ MINUSMA ka dumuni yɛrɛ ta k'a lajɛ MINUSMA nana anw minnu fɛ yan anw bɛ dumuni min dun u ko k'u tɛ se k'o dun anw bɛ ji min k'u tɛ se k'o min u ka dumuni bɛ bɔ Sénégal de Sénégal bɛ dɔ sɔrɔ o la u ka buru bɛ bɔ jamana min na o mɔgɔw bɛ dɔ sɔrɔ ji min ta bɛ bɔ yɔrɔ min o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ mais ne fɛ kɛlɛkɛla mɔgɔ min nana kɛlɛ la moi je crois que e man k'i ɲɛna woloma foyi la bilen e nakun ye kɛlɛ la min ye i nana jamana min na o jamanadenw bɛ lafiya cogo di o de y'i ka objectif ye MINUSMA kan ka malidenw de ɲininka ani Mali autorité a bɛ lafiya cogo di a y'o fɔ an ye an ka don o da fɛ mais e delila ka MINUSMA ye tiré la fɔlɔ depuis u nan'i fɛ i y'u ye ko MINUSMA jɔlen filɛ nin u bɛ kɔma la y'a ye a tɛ yen o et puis fana kelen u ye kuma dɔ fɔ o ye jigilatigɛ yɔrɔ n y'o f'i ye n k'o bɛ mɔgɔ jigilatigɛ k'olu mana kɛlɛ kama k'u nana de ko ka don kɛlɛba fila u ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ko n ko e nana ne dɛmɛ de parce que MINUSMA ka kuma na o y'o de fɔ k'u nana Mali dɛmɛ ko walasa insécurité min b'anw fɛ yen k'o bɛ se ka bɔ yen cogo min bon n'o bɛ se ka bɔ yen cogo min ne ka laɲini ye i ka fara ne kan an ka n juguw kɛlɛ de ou bien mais ni e ko k'i nana de ka na don ne ni juguw cɛ n'u ye ne faga ka boli ka don e fɛ yen ne tɛ se ka t'u minɛ ni ne fana y'u faga ka don e fɛ yen u tɛ se ka na donc o b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ye complice de ye ni kɛlɛ kɔnɔna la parce que munna MINUSMA tun b'a fɔ de bon ni Mali ye juguw kɛlɛ ka se anw fɛ ni juguw bolila ka don anw fɛ anw fana b'u kɛlɛ donc o la anw b'a dɔn k'u ni Mali bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka juguw kɛlɛ mais n'u bolila ka don MINUSMA fɛ ale b'u ka marifa de minɛ ka dumuni ɲuman ni ji ɲuman d'u ma u k'o min u k'u lafiya ye a banna an ka mɔgɔw tɛ se k'u minɛ bilen k'u faga mais o ye kɛlɛ fasugu jumɛn e san joli aw bɛ yan kɛlɛ tɛ ka ban don o don walayi k'a sɔrɔ MINUSMA nana Mali dugu dɔw tun bɛ kɛlɛ tun bɛ se mais MINUSMA nana kɛlɛ sera a bɛɛ la kɛlɛ bɛ ka ca i y'a faamu et puis fana n bɛna kuma kelen f'i ye bi système kura dɔ de labɛnlen d'u fɛ i b'a dɔn Mali burudamɛ ninnu a bɛ fɔ minnu y'u yɛrɛ wele ko Azawad parce que u donna ni système bɛ olu la u ma se k'a ɲɛ sɔrɔ mais u nana ni système kura ye u ye filaw de fara olu kan sisan donc pour que ka kɛlɛ ampleur ka kɛlɛ la sisan donc o la a bɛ fɔ cogo di ko mɔgɔ caman de murutila k'a fɔ ko ka yɔrɔ in d'u ma ko k'a kɛ Azawadi o ye MINUSMA ka mission fɔlɔ yɛrɛ MINUSMA bɛ fɛ ka min yɛrɛ kɛ Mali la ka yɔrɔ in tilan k'a di ninnu ma parce que ni yɔrɔ in tilanna ni Mali nord dira ninnu ma sisan
Faransi bina donc en tant que Faransi bɛ yan MINUSMA bɛ moyen bɛɛ de kɛ ka se ka Faransi sinsin Mali kɔnɔ sinon MINUSMA tɛ kɛlɛ wɛrɛ la bilen koyi MINUSMA ka mandat banna a mɛnna mais ni MINUSMA taara ta a bɛ ka lebu de ye Faransi bolo o de la Faransi y'a ɲini diyagoya la MINUSMA ka mandat ka se ka renouveler Mali la parce que ni MINUSMA bɛ yen ale jigi bɛ sigi parce que MINUSMA y'ale ka pion de n'a y'u pousser k'u bila yɔrɔ min u bɛ yen parce que a fɔra ko MINUSMA kɔnɔna na ko yɛlɛma kɛra mais ne b'a dɔn yɛlɛma in ye kuma de ye quoi Gandi MINUSMA ka yɛlɛma hali ni ye MINUSMA cadre bɛɛ falen bi k'a kɛ Allemagne Faransi kɛ appel de b'u pousser n b'o misaliya d'i ma sisan kɛ ministère minnu minɛna Mali la jɔnni fɔlɔ kumana Allemagne ko MINUSMA don Allemagne de fɔlɔ kumana ko MINUSMA don mais MINUSMA bɛɛ b'a dɔn MINUSMA tɛ o mais munna parce que Faransi de bi olu pousser bon ne yɛrɛ t'a dɔn Allemagne yɛrɛ kɛmɛ jamana min ye ne t'a dɔn Allemagne ka fako sera fo Faransi de b'ale pousser k'a bila ko la wala a bɛ ne kamana gan quoi parce que bɛɛ b'a dɔn Mali tiɲɛni bi Faransi MINUSMA a banna koyi kana ɲini yɔrɔ si Faransi ni MINUSMA fila dɔrɔn n'i ye ninnu bɔ Mali kɔnɔ bi n bɛ kalo kelen d'i ma i b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ ka marifa ta k'u bɛ kɛlɛ u bɛna marifa di ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka bɛn a bɛ ban pewu. D'accord. Sani an ka se MINUSMA ka MINUSMA porte-parole ka gɛnni ko kuma sani an da ka se o yɔrɔ ma an y'a ye jamana marabagaw tun ye communiqué dɔ kɛ don tɛmɛnlenw na k'a fɔ min ye MINUSMA sɔrɔsiw ka rotation ye a n'u ka relève ɲɔgɔn falen ninnu ko o bɛɛ lajɛlen ka jɔ fɔlɔ u ka mouvement k'olu bɛɛ lajɛlen jɔ yala e ka yeta ye jumɛn ye o la. Non i b'a dɔn u ma baara kɛ min ɲɛna ka bɔ Gandi parce que munna ni escroc b'i sen kɔrɔ walima ni tiɲɛnikɛla b'i sen kɔrɔ a ka yɛlɛmani o ye plan dɔ de y'a bolo a bɛ se ka fɛrɛ i ma position min na parce que n y'o f'i ye n ko ni sɔrɔdasi ninnu mɔgɔw bɛ k'u miiri yɔrɔ o yɔrɔ ninnu ka dɔnda tɛmɛlen don o kan quoi parce que bamananw bɛ zana dɔ de da awɔ minnu bɛ fanga la bamananw bɛ zana dɔ de da ko ɲɔsusula mana plan o plan tigɛ i b'a sɔrɔ n dɔgɔnin bɛ o kalama MINUSMA bɛ kɛ hakilila minnu ta an ka faamaw b'a ye ka kɔn de quoi parce que i b'a dɔn MINUSMA yɛrɛ dabaliya balen don olu bɛ décision fɛn o fɛn ta yanni a ka dɔn fiti bɛ k'a la mun yɛrɛ n'a mɛn n'o ye parce que u ɲɛna b'a kɔ de ko mɔgɔ kunkolomanw de bɛ Mali kɔnɔ sisan et puis fana mɔgɔ tilelenw ani mɔgɔ jɔlenw de bɛ Mali diriger sisan Gandi MINUSMA ka yɛlɛma n'u tun b'a lajɔ mercenaires wɛrɛ tun bɛna fara minnu minɛna kan ayi kana se k'o la fiyewu MINUSMA ka rotation n'a tun ma jɔ mercenaires wɛrɛ kunna parce que munna MINUSMA tun bɛna ni mɔgɔ wɛrɛw ye ka MINUSMA barge di u ma u bɛna donc an ka autorité b'a tu bi don ko MINUSMA mɔgɔ don o b'a sɔrɔ mercenaires don n'u nana u bɛ barge in bila i b'a sɔrɔ passeport wɛrɛ b'u bolo min tɛ hali MINUSMA jamana la donc o de la an ka autorité sɔmina a ko nin bɛ yɔrɔ min aw ka yɛlɛma n'a ka taa ni ka segin aw k'a jɔ fɔlɔ yanni an ka cogoya jɔnjɔn sɔrɔ aw yɛrɛ la parce que i b'a dɔn cogoya jɔnjɔn ma sɔrɔ u la fɔlɔ koyi MINUSMA yɛrɛ ma dɔn de u sugu ye min ye o ma dɔn fɔlɔ Mali fanga bɛ k'o de ɲɛɲini MINUSMA yɛrɛ sugu ye min ye k'o ɲɛɲini k'o dɔn bon i tɛ se k'o dɔn f'i ka rotation jɔ fɔlɔ i k'a dɔn maa joli de bɛ yan joli bɛ don joli bɛ bɔ parce que u bɛ to nin na sisan mercenaires minɛlen don u bɛɛ siralen don n tɔgɔ kana na y'a la u bɛ fɛlɛ dɔ tigɛ o kɔfɛ dɔrɔn ka ko wɛrɛ ɲagami aw bɛ ɲinɛ nin mercenaires minnu minɛlen don a bɛ ɲinɛ olu kɔ donc u bɛ fɛrɛ kɛ olu bɛ libérer de parce que ne t'a dɔn MINUSMA kɔnɔna la ko mɔgɔ bɛ se ka na MINUSMA kɔnɔ k'a sɔrɔ MINUSMA secrétaire général t'a kalama porte-parole t'a kalama cadre fort tɛ MINUSMA kɔnɔ min b'a kalama k'a fɔ ko e nana ko MINUSMA kelen bɛ tila ka bɔ k'a fɔ ko wei k'u ka mɔgɔw don depuis o yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ jateminɛ kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ko ɲɛnama ye i y'a faamu o ko min n'a kɛra ko ɲɛnama tɛ Gandi ni ne ko e ma ko nin misɔrɔ jɛlen don a jɛlen de don mais ni ne tilala ka na fɔ ko Gandi ne kun ko n k'a jɛlen don mais a ma jɛ dɛ a filen de don ne ye kalabanci de bon MINUSMA ye kalabanciya de kɛ ni anw ka faamaw ye o de la an ka faamaw ko k'u ka rotation bɛɛ jɔ mais a fɔra ko mercenaires minɛna k'aw ka mɔgɔ don an bɛ ka sɔsɔli k'a la aw ka mɔgɔ dɔw bɛ tila ka wuli k'u bɛ bɔ a bɛ taa min oui Allemagne sɔrɔsi 8 ɲɔgɔn na mais u bɛ taa min e ka mɔgɔ dɔ minɛlen don fɔlɔ k'e ka mɔgɔ don e yɛrɛ ko k'e ka mɔgɔ tɛ e ma jo la e bɛ tila k'a fɔ cogo di k'i b'i ka mɔgɔ wɛrɛ bila u ka bɔ a bɛ bɔ ka taa min a bɛ to fɔlɔ de a ka ɲɛɲini
mercenaire ko kuma min du fara ko tun ka kan ko alman sɔrɔsiw de lakana tuguni waati kelen na alman sɔrɔsiw dɔ fana b'a fɛ ka bɔ tuguni voilà depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn ko complice dɔ bɛ yen complice bɛ yen MINUSMA kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye wallahi MINUSMA système ni Mali y'a dɔn bi u tɛ si yan mɔgɔ kelen a tɛ si MINUSMA mɔgɔ kelen tɛ si Mali kɔnɔ yan bi ni Mali y'a dɔn MINUSMA yɛrɛ nakun ye min ye n'an y'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ si yan a ma dɔn fɔlɔ o parce que MINUSMA ye mɔgɔ min i b'a dɔn halisa u siralen don k'u jogo yɛrɛ ye min ye k'a yira a ma yira fɔlɔ mission dɔ de bɛ MINUSMA bolo Mali kɔnɔ yan mais a échoué la o jumɛn a échoué la min na u ka ni mɔgɔ ninnu minɛlen parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ ninnu ye jamana dɔw kɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ ni u ka armée ka ɲi kosɛbɛ o ma se ka ninnu minɛ mais Mali y'u minɛ o de ye MINUSMA échoué fɔlɔ parce que MINUSMA y'a bila a kunkolo la de a bɛna ɲami yan Bamakɔ yan n'a ɲamina yan sisan a bɛ fɔ ko MINUSMA kɛ effectif min bɛ Bamakɔ yan k'a dɔgɔyara donc jama wɛrɛ bɛ na tuguni o la mercenaire groupe wɛrɛw bɛ labɛn sisan ka na Mali kɔnɔ i y'a faamu MINUSMA tɔgɔ la o bɛ sɔrɔ ka na a ka jamana bɛɛ ɲagami k'a di aw ma o ɲagamili senfɛ a bɛ fɔ ko fo Faransi ka na plan de don bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ n'i ka plan de o ni mercenaire ninnu MINUSMA b'a dɔn ani Ala cɛla la a tɛ maa kelen dɔn ninnu na a t'a dɔn wa ninnu tɛ MINUSMA mɔgɔ ye koyi mais n'an bɛ fɛ ka wale jamana ci an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nkalon défend sinon e bɛ se ka kuma saba fɔ cogo di heure 2 kɔnɔ mais o jamana jumɛn e ko k'i ka mɔgɔ tɛ kele k'u ma n'i ka baara la wa u kan ka na Allemagne mɔgɔ minnu kɛ sécurité kɛ olu ko k'olu t'u dɔn donc o ye prévu dɔ ye k'a fɔ aw t'u kalama donc aw da t'a la bilen aw b'a da de bɔ a la mais aw tilala ka na ko ko MINUSMA mɔgɔw don han mais Gandi an ka ɲɔgɔn ɲininka bani nakun jumɛn bɛ aw la Mali kɔnɔ ou bien sigikun jumɛn bɛ MINUSMA la Mali kɔnɔ MINUSMA k'o fɔ maliyɛnw ye pour que an yɛrɛ k'u nakun dɔn bani parce que an b'u nakun dɔn fɔlɔ an ka jamana village bɛ ka ci tasuma bɛ ka don mɔgɔw ka bolofɛnw na MINUSMA bɛɛ e ma MINUSMA bɔlen tile ka déclaration ka Mali la ko tiɲɛ yɛrɛ la dansago de bɛ ka kɛ mais n'anw ka fanga ye ko dɔ kɛ MINUSMA b'a fɔ ko non ko ka enquête dayɛlɛ enquête bɛ dayɛlɛ jɔnni kama ale nana jadisiw de dɛmɛ wa ou bien ale nana maliyɛnw ne lakana an'u bolofɛnw u nana tɛ se o de la ne bɛ to k'en sigi n ko ka MINUSMA ɲininka Mali fanga k'u ɲininka mission min dir'u ma Mali kɔnɔ a dabɔra jumɛn kama f'an k'o de dɔn fɔlɔ. D'accord mais ni e yɛrɛ ɲininkala bi 49 mercenaires min minɛna parce que mɔgɔ caman jamana kɔnɔdenw caman ma ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ na o minɛna waati min na jamana marabagaw ka communiqué kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment k'u b'u jateminɛ i n'a fɔ mercenaires fasoden caman y'a ka hakilina di nka waati kelen na fana mɔgɔ caman fana nana ka na kuma tuguni ko maliyɛnden fanba bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ko bon n'an nana ka na gɛlɛya cogo dɔ la k'a bɛ se ka kɛ an balimaw mun bɛ Côte d'Ivoire an faw mun bɛ ani an baw n'an dɔgɔw mun bɛ Côte d'Ivoire ye k'olu bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ donc o kuma sababu la jamana kɔnɔden caman y'a ɲini ko in k'a ka ɲɛɲini ji jama jɔlen na ko ka basigi kɛ o basigi kuma fana daminɛlen tuguni jamana marabagaw y'a ɲini nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka kuma ka sigi ka fɔ ka se ka kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw mun tun bɛ k'a fɔ ko ni an man kɛcogo dɔn ko fitinɛ bɛ se ka wuli ko bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ Côte d'Ivoire k'olu ka na jamana marabagaw nana k'a fɔ tuguni ko ka sigi ka fɔ kɛ tuguni olu bɛ k'a fɔ tuguni ko olu bɛ jamana marabagaw la gosi n'o sigi ka fɔ tuguni ko i n'a fɔ i ye zone minɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko k'aw n'a mɔgɔ ɲini ko k'i ka zone bila e bɛ mun de faamu ninnu ka nin kuma fila fɛn ninnu na. Gadi n bɛ fɛ ka min f'i ye Mali kɔnɔ bi maliden jugu de cayara ka tɛmɛ maliden ɲuman kan. maliden jugu de cayara Gandi n bɛ fɛ ka min f'i ye bamananw bɛ zana dɔ dɔn ko mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ba n'a sinamuso ka kɛlɛ mais n'u kɛlɛla i ka laɲini i ba k'a bin siga t'o la ou bien i ka laɲini tɛ o ka kɛlɛ mais n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ kɛra ka ban i ka laɲini ye i ba kɔni k'a bin d'accord Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛ ni faso bɛ ɲɔgɔn na Gandi i mana kɛ hasidi ye cogo o cogo i mana kɛ ɲɛngo ye cogo o cogo i mana kɛ jamanaden jugu ye cogo o cogo ne fɛ i b'i faso de défend n'a sɔrɔ ko Mali de tun ye nin kɛ Côte d'Ivoire la wallahi u tun bɛ mercenaires ninnu bɛɛ faa de mais an ka faamaw y'u minɛ u m'a fɔ k'u bɛna faga o non u ko de an y'aw minɛ parce que aw nana na cogo min na a man diya kelen aw na cogo aw tun kan k'anw informer an ma information sɔrɔ
nunu minɛlen n ko Mali gouvernement ye Côte d'Ivoire gouvernement wele k'u ɲininka k'a f'u ye ko bon an y'a ka sɔrɔdasiw dɔw ye an fɛ yan a b'u dɔn wa gouvernement Côte d'Ivoire gouvernement de y'a fɔ fɔlɔ ko ale t'u dɔn mais e de ka jamana tenni b'u kan na i ka jamana drapeau de b'u bolo mais e k'i t'u dɔn ka jamana passeport fana b'u bolo i ka jamana passeport b'u bolo u nana i ka jamana avion na i ko k'i t'u dɔn bon ne y'u minɛ k'u lasago e tilala ka bɔ ko non ko i b'u dɔn dɛ k'u nana baara dɔ de la non a tɛ kɛ ten o ni mercenaire ninnu malien bɛɛ b'a dɔn ivoirien bɛɛ b'a dɔn ko tigitigi ninnu ye mercenaires de ye mais u nana mission min na a échoué la bari u minɛna bon n'o kɛra sisan i b'a dɔn naloma a ka di bɛɛ ye mais maa si tɛ fɛ naloma ka bɔ i la ni mercenaire ko in filɛ nin n'a kun réussira ko ninnu kun sera ka don Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ u mɛ ye kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ min tɛ nin si ye mais u minɛlen mɔgɔ si tɛ fɛ ka jɔ a la hali Côte d'Ivoire dɛsɛlen de jɔ la a la sinon Côte d'Ivoire yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ninnu ye mercenaires ye wala u nana Mali détruire de kama u b'a dɔn mais comme u minɛna an bɛ fɛlɛ kɛ u bɛ bila cogo di o de don sinon aw welela k'aw ɲininka ko k'a t'u dɔn bon na e tɛ mɔgɔ min dɔn u bɛ se ka k'e ka jamanaden cogo di Gandi u bɛ se ka k'e ka jamanadenw mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ ka ko fila de ɲagami ɲɔgɔn na jumɛn peuple ivoirien ani peuple malien u kana essayer k'u bɛna olu kari ɲɔgɔn na ni kuma nɔfɛ non ni ko bɛ min ye état c'est l'état Côte d'Ivoire état ni Mali état de bɛ nin ko ɲɛnabɔ jamanadenw ka foyi tɛ nin na y'a faamu malien sigilen don Côte d'Ivoire a ka ca bien sûr mais ivoirien fana caman bɛ Mali la dɛ mais n'an ko k'an bɛ jugement kɛ n'o de ye o la an bɛna bɔ kɛlɛ wɛrɛ kɔnɔ an bɛna don kɛlɛ wɛrɛ de kɔnɔ ivoirien furulen don Mali la malien furulen don Ivoire aw ka population ka foyi tɛ nin na faamaw yɛrɛ dama de bɛ nin ko dilan u ni ɲɔgɔn cɛ mais a ma se ko an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn nɛni ala parce que ne ivoirien dɔw ka vidéo u bɛ ka an ka président nɛni non anw tɛ se ka jɛn n'o ye parce que mɔgɔninfin tɛ sɔn min ka k'i ta la kan'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la anw ka jamana ɲɛmaa ye anw ka jamana ɲɛmaa de a bonyani ye anw ma diyagoya ani jamanaden bɛɛ wa a bonyani ye diɲɛ bɛɛ ma diyagoya en tant que anw ka jamana ɲɛmaa don parce que a fɔra ma ko président de la république du Mali république du Mali min b'a k'a bonyalen ye diɲɛ bɛɛ ma wajibi ye kelen Côte d'Ivoire faama fana bonyalen ye malien bɛɛ ka diyagoya parce que a fɔra ma ko république de Côte d'Ivoire an kan k'u bonya mais n b'i malo i ma walima n b'i bonya o t'a to ko ne bɛ n da i ye k'i bɛ yɛlɛ ne kan parce que ivoirien dɔw ye kuma dɔ fɔ olu ye futinɛ kumaw de k'a fɔ ko ni an bɛ ninnu bila k'u bɛ maliyɛnw ka so yɔrɔ dɔn e bɛna taa baga olu de ma o est ce que maliyɛnw de y'u ci wa maliyɛnw m'u ci o mais maliyɛnw ko de u nana nakun min na k'o de bɛna ɲɛɲini kɛ dɔn mais o ye diyagoya parce que diɲɛ sariya ko n'i ye mercenaire minɛ i fɛ yen n'a mɛ fa i k'a dɔn a nana nakun min na sinon a kan ka fa de a kan ka fa de o mais a nana nakun min na f'an k'o de dɔn fɔlɔ jɔnni y'u ci n'o dɔnna u nana mission jumɛn na n'o dɔnna n'aw kan ka bila anw ni an ka autorité ni Côte d'Ivoire autorité de bɛ sigi k'o kuma fɔ bon tiɲɛ na an y'u sɛgɛsɛgɛ u nana mission min na a filɛ nin ye a filɛ nin ye voilà les preuves a bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di o la an ka faamaw n'u ka faamaw de bɛ sigi ka kuma mais population ka foyi t'o la aw bɛ tɛmɛ n'a ka activité ye mais fɛn dɔ de don an k'o fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ tɛ ba de vɛn ɲɛ tɛ doni ta mɛ a b'a dɔn nin ka girin Côte d'Ivoire laɲini min bɛ Côte d'Ivoire la ka se Mali ma maliyɛn bɛɛ b'a dɔn depuis CEDEAO ka sanction waati maliyɛn bɛɛ b'a dɔn wa an b'a dɔn an y'a ye min kɛra fɛnɛ ni o sanction nana wuli anw ni aw cɛ kɛlɛ yɛrɛ mɛ ban fɔlɔ an kumana ɲɔgɔn fɛ de parce que an kun datigɛlen don ɲɔgɔn na mais an kumana ɲɔgɔn fɛ ja bɛ fɛ ka na dɔɔni o ja na wagati n'o o kɛra e ka mercenaires bila waati ka na ne fɛ yen dun cela veut dire que non cela veut dire que ne b'a miiri k'a fɔ hali amariko min tun bɛ ne kan e de tun bɛ k'a ko pousser parce que e y'a yira ne la sisan i bɛ ne yɛrɛ kɔ de mais anw dun furadama Alassane ka di maliyɛnw ye Alassane filɛ fanga min na maliyɛnw de y'a k'a ye a kana ɲinɛ o kɔ 2011 maliyɛn bɛɛ ye Alassane soutenir Alassane ka mandat filanan maliyɛn bɛɛ ye Alassane soutenir
anw ni Alasani bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ t'an cɛ o mais a kana ɲɛ tana kɛ anw ka jamana ye wa anw ka jamana marabaaw bonyali ye Alasani ma diyagoya de parce que mun na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na ni lafiya ye anw ma o ye nin ɲɛmɔgɔ ninnu ye mais o man di olu ye parce que olu bɛ fɛ Mali ka to toujours batɛmɛ sira la i n'a fɔ a tun bɛ cogo min i bɛ don Mali kɔnɔ cogo min ka di i bɛ bɔ cogo min ka di an tɛmɛn'o tile kan o banna quoi i y'a faamu mercenaire ko in n'i y'a ta k'a lajɛ Gandi mercenaire ninnu ni minɛn min nana Mali kɔnɔ e k'i bila dɔrɔn Ivoiriens k'u bila Maliens place la hali n'olu yɛrɛ don i bɛ siga wa ou bien i tɛ siga MINUSMA n'u ko MINUSMA ka mɔgɔ don ni MINUSMA bɛna ani ni arme sugu tɛ jigin Mali kɔnɔ capitale la o non MINUSMA mɔgɔw bɛna u ka minɛn bɛna na cogo min o fana dɔlen don bɛɛ b'u kalama o ni MINUSMA ka matériel bɛna a bɛna na cogo min na bɛɛ b'o dɔn mais kana dimanche baara tɛ yen don min kana jigin aéroport la et puis fana tɔgɔ min b'u la e k'u tɔgɔw lajɛ an'u kɛ baaraw lajɛ bani électricien plombier maçon vendeur mais comment o ye MINUSMA mɔgɔ sugu jumɛn kabako don ɲininkali ka kelen bon Ivoire min ko k'ale ka surasiw don mun y'ale ka force spéciale maa 31 se a ma e delila kɛ MINUSMA ye ko jamana dɔ force spéciale filɛ nin MINUSMA na e y'a ye non ne ma deli k'a ye o tɛ o i ka surasiw bi Mali surasiw tɛ MINUSMA kɔnɔ o b'a kɔnɔ mais e delila k'a mɛn ko force spéciale filɛ nin ye MINUSMA kɔnɔ mais mun y'ale ka force spéciale se ninnu mɔgɔw cɛ la an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an kana ɲɛ tugu nkalon kan Mali ye jamana min ye i b'a dɔn Mali ye jamana min ye a muɲulen don ni ka sabali mais u fɛ ko a bɛ kɛ cogo min jɔnmaya fana an bɔr'o de tile la d'accord Alasani a ye kuma tiɲɛ yɔrɔ min i b'a dɔn a ko kɛ mɔgɔ ninnu bila ko immédiatement sans délai o de ye kuma tiɲɛ oui a ɲinana sans délai ko kuma ko sa mais négociation de la voilà sinon ale dɔgɔnin ye Asimi de n'a ye Asimi wele téléphone na n dɔgɔ ko dɔ kɛra a ma ɲɛ dɛ n bɛ n yɛrɛ jalaki mais n dɔgɔ n b'a ɲini i fɛ nin ka dan an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se fila bilen u bila n ka mɔgɔw don Asimi ye mɔgɔ min wallahi a tun bɛ sɔn Alasani ta ma kuma in tun bɛ ban mais n'i taar'i sigi i ka jamana kɔnɔ k'a y'u bila sans délai ale tɛ k'anw mara koyi fa Alasani kana ɲinɛ o de kɔ ale tɛ k'anw mara Côte d'Ivoire tɛ ka Mali mara sans délai o y'i ni den ko ye dɛ d'accord voilà an y'o yɔrɔ faamu nin b'a to an bɛ don an ka thème laban kɔnɔ an ka thème laban o tɛ dɔwɛrɛ ye MINUSMA porte parole min tun bɛ Mali la yan n'an b'a wele Olivier Salgado ale de tun ye MINUSMA ale de ye MINUSMA porte parole ye n'a jateminɛ mercenaires ninnu minɛlen aéroport la ale de kɔnna ka publication caman kɛ a y'a ka Twitter sanfɛla la a y'a bilara réseau fana sanfɛ an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ a ka Twitter sanfɛla la a kumakan caman fɔ min ni min tɛ fan kelen fɛ ale dun ye MINUSMA porte parole ye maa dennin tɛ bon n'a fɔra ko MINUSMA ka mɔgɔw dɔn a bɔra MINUSMA ka mɔgɔw tɛ u bɛ yan u nana Allemand surasiw de fɛngɛ a kuma caman fɔ jamana marabagaw y'a ye k'a fɔ a ye kumakan min kɛ a ye kɛwalew min kɛ o wagati la ko kɛwale ninnu tɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛwale ninnu tɛ kɛwale basigilenw ye kɛwale ninnu a ye lagosi se jamana ma olu y'a ye ka tile 3 ɲɔgɔnna d'a ma 72 heures b'a bolo k'a ka jamana in a ka bila pewu o kibaruya la bɛ yen sisan min ye urgence yɛrɛ ye min ye bonne nouvelle ye an bɛ se ka min fɔ fasodenw ye ka Mali ka bonya ka se ka jira nin de ye an ka thème laban ye i ka faamuyali jumɛn na très rapidement très bien n y'o f'i ye tiɲɛnikɛla n'a b'i senkɔrɔ i b'a ɲini k'a bɔ i senkɔrɔ ni u filɛ ka délai min d'a ma ne yɛrɛ fɛ o jɛnna dɔɔnin u tun b'a kɛ immédiatement de immédiat a dir'i ma don min a dir'i ma heure min yanni heure wɛrɛ cɛ i ka se ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ parce que i bɛ nin cɛ dɔn n'i bɛ escroc yɛrɛ ɲini ni cɛ ye escroc de nin de fɔlɔ welela Mali ɲɛmɔgɔw fɛ mercenaire ko ninnu na k'a ɲininka fɔlɔ ko an ye mɔgɔ dɔw ye a fɔra ko MINUSMA mɔgɔ don yali i b'a kalama ale da de ko k'a t'a kalama wa ko fɛn bɛ fɔ a ye ko MINUSMA maa tɛ a y'a kuma fɔ bon n'ale mɔgɔ kelen tilala k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔ don o b'a yira k'a fɔ ale bɛ janfan de la Mali kɔnɔ yan ale ye mɔgɔ ninnu ka complice de parce que n y'o de f'i ye n ko MINUSMA ka baara ma dɔn Gandi nin y'a baara dɔ de yiralen ye an na k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ MINUSMA kɔnɔ yan tiɲɛni dɔrɔn de kama parce que e tɛ se ka kɛ MINUSMA ka porte parole ye i ka kuma fila fɔ
e bi kumakan kelen de fɔ hali n'a sɔrɔ marifa jɔlen don ministre kuma kɔni kɛ na nin bɛ ministre kɔni tɛ ministre kɔnɔ man ta gɛlɛya voilà dɔnni man ka gɛlɛya ni ayi ale bi bɛɛ dɔn ale kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ministre mɔɔ tɛ mais ale tilala k'a fɔ ko ministre mɔɔ don parce que mun na jɛ jugu n'aw jɛra ka jɛ jugu kɛ ɲɔgɔn fɛ a laban ye ɲɔgɔn kɔbila de parce que prévu caman de sɔrɔla mercenaire ninnu kan k'a dɔn ko ministre mɔɔ tɛ bon ministre bɛ fɛ ka kɛ couverture ye k'a ko dilan bon n'ale ni ko dilan ale ma kɛ janfa ci ya parce que ale bɛ Mali o kɔrɔ b'a jira ale bɛ Mali kɔnɔ yan k'anw de ka maliyɛnw janfa ka Mali janfa o b'a jira k'a fɔ hali ni cɛ ni maa wɛrɛ nana k'i bɛ fɛ ka don Mali kɔnɔ ale bɛ sɔn ka don ni parce que ale b'a fɔ k'i ye ministre mɔgɔ ye a bɛ don donc o ye janfa ye nin man ka si hali Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n bɛ fɛ ka min f'i ye Gandi jamana o jamana bɛ yen n y'o f'i ye ka tɛmɛ n ko n'i tulon kɛra i ka armée la walahi dɔ b'i minɛ k'i k'a ka région dɔ ye jamana o jamana Mali bɛ yɔrɔ min bi minɛ cogo de ma sɔrɔ Mali la bilen i b'a dɔn sogo dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko balan n'a dɔn n'i b'a dɔn a bɛɛ ye ŋɔni ye a tɛ se ka minɛ o hali waraba tɛ se k'a minɛ parce que a bɛ ŋɔni sɛri de bon Mali kɛlen don diɲɛ bolo sisan ni ŋɔni ye parce que ni plan o plan nana Mali la bilahi i bɛ minɛ ou bien bɔ bɛ k'a kalama mais anw ye Faransi lajɔ Faransi ka ko banna Mali la pewu fo ka na tɔ kɛ sa ka taa MINUSMA kɔfɛ bon MINUSMA yɛrɛ fana dongo banna se o taara biri Alassane ne kɔfɛ u bɛ se ka plan jugu labɛn cogo min ka na Mali la ni cɛ man ka si Mali la o non ni cɛ man ka si Mali la Gandi parce que français de don o français dɔ oui non ni ye français de o français dɔ n bɛna min fɛ français fitinin n'a belebeleba idée kelen de b'a bɛɛ la Afrique bi tiɲɛ cogo di o ye Faransi ka laɲini de bon Afrique yɛrɛ la Faransi bi k'a fɔ position min na Afrique base bɛ i b'a fɔ Mali de ni bombe éclair bɛ Afrique Mali de don n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn a banna bon o dun tilatɔ don Faransi la n'o tilala Faransi la a ka économie bi ban Faransi ko bi ban donc Faransi bi jɛjugu bɛɛ labɛn ne bɛ min fɔ an ka autorité halisa u k'u labɛn kɛlɛ ma daminɛ hali fɔlɔ Mali kɛlɛ ma daminɛ dɛ a bɛna daminɛ de sisan Mali kɛlɛ bɛna daminɛ de dɛ mais cɛsiri et puis fana maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan ka jamana marabaaw de dɛmɛ an filɛ waati min na parce que nin MINUSMA ne nin gɛnna sisan nin n'a a kɔnɔna ta de bɛna taa o fana bɛna taa min fɔ ye u bɛ jɛkulu wɛrɛ labɛn ka na tuguni donc o de la n ko kɛlɛ ma daminɛ an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn danger bɛ Mali ni jamana o jamana cɛ u ka Irisi base kelen sigi i y'a faamu coopération militaire Mali k'a siɲɛ ani Irisi cɛ danger b'anw ni jamana o jamana cɛ sous région mɔgɔ o mɔgɔ u ka Irisiw ka base dɔ siri parce que kɛlɛ yɛrɛ de bɛna daminɛ d'accord i y'a faamu Gandi yanni ka bɔ kuma la fɛn dɔ bɛ kɛ n kamana gan n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min Mali politiciens ni mercenaire ko in kɛra k'a ban Gandi fo bi ne ma an ka politiciens ye k'u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye nin condamné an ka jamana kɔnɔ a ti bɛn ne m'a mɛn kelen et puis fana an ka politiciens minnu bɛ kɔ kan n'a si ma fɛlɛ kɛ u ka na walahi a ti lafiya ka transition kɔnɔ ayi a ti lafiya koyi milliards de suɲɛlen b'u bolo kɔ kan ye u pɛrɛlen don mercenaires sanni ni maramafɛn sanni na ni transition in bɛ se ka tiɲɛ cogo cogo walahi u pɛrɛlen don a kama wa nafolo b'u bolo u b'a don a da fɛ siga t'o la n b'o misaliya d'e ma ni Alassane ye Mali in ye Bubu bɛ Alassane de fɛ yen Karimu bɛ yen Cɛman Ibɛri de bɛ a fɛ yen ninnu bɛɛ bɛ contre transition ale ni Bubu sɔrɔla téléphone na ko sanction tɛ ka fɛn ka maliyɛnw na k'u k'a giriya o vocal sɔrɔla ka bɔ Bubu de yɔrɔ ni Mali y'i sigi ka ninnu lajɛ Alassane fɛ yen walahi u b'a ɲagami an sigilen ɲɛna yan u b'a ɲagami dɛ an k'an ka fara ɲɔgɔn kan waati min ka jamana dɛmɛ ko an ni jamana parce que yɔrɔ fɔlɔ de an ko k'an ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na bon an bɔra yen sisan dɛ an ni jamana de bɛ ɲɔgɔn na an ni jamana de bɛ ɲɔgɔn na dɛ bon an bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan de ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn sen bila sisan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ parce que ni kungo y'i ka jamana sɔrɔ kungo y'i yɛrɛ sɔrɔ mais n'a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na du kɔnɔ o fɔ ka di mais kɛlɛ bɔra du kɔnɔna la sisan a bɛ kɔ ka ɲɛ donc karisa de ye jamana ɲɛmaa ye o karisa de ye premier ministre ye o tɛ yen bilen dɛ Mali de bɛ yen sisan ne bɛ min ɲini politiciens fɛ u ka loi ko in bɛɛ to yen u ka élection ko kuma in bɛɛ bila Mali bɛ sauver cogo di ni solution m'u bolo u ka n'u ka solution fɔ an ka se ka bɔ crise la
sinon n'a b'u kɔnɔ ko n'u ma n'u ka solution fɔ ou bien n'u ma fara Mali kan ko jamana bɛna d'u ma u ka taa sɛnɛ kɛ office du Niger la fo 2030 Mali fanga tɛna d'u ma kɔnɔ o banna pewu office bɛ Assimi traiteur di Sénégalais ma sisan an bɛ min f'u ka taa traiteur minɛ Assimi bolo u ka taa sɛnɛ kɛ fɛn min di maa jabɔ o ye dugukolo ye i y'a faamu u ka taa sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn da fanga ditɔ t'u ma dɛ d'accord i ka kuncɛ kuma bon n ka kumakuncɛ kuma n bɛ halisa n bɛ wele da maliyɛn bɛɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et puis fana n bɛ kuma minnu bɛ kuma réseaux sociaux kan u ka tension bɔ u ka kumaw la an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ de fait que négociation bɛ yen donc ni kumaɲɔgɔnya bɛ ni mɔgɔ cɛ a bɛ tension bila o waati pour que kumaɲɔgɔnya kɛ ban Gandi ka tila k'a fɔ réseau baarakɛlaw ye u ka gouvernement kɔnɔ communiqué la u kana communiqué foyi bila fɔlɔ k'a sɔrɔ gouvernement mɛ a bila o de bɛna ni conflit ye parce que n'aw kumana k'a sɔrɔ gouvernement m'a bila n'a ka fɔtaw ye ɲɔgɔn jɛ o b'a sɔrɔ jama fanba ye aw ta lamɛn o ni gouvernement bɛ min fɔ o tɛ kɛ kelen ye donc o tɛ bɛn n'u bɛ kunnafoni o kunnafoni di u k'a to fɔlɔ gouvernement yɛrɛ ka a publier fɔlɔ donc o la u bɛ sɔrɔ k'a lancer donc vraiment an bɛ maliyɛn bɛɛ fo bi wulada in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagatinin na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin mouvement Mali ka hɛrɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan Gandi k'i yɛrɛ fo bi wulada in na k'i ka technicien fo donc vraiment halisa baara Ala k'a taa ɲɛ Ala k'a yiriwa a bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o di an ma an bɛ siran fɛn o fɛn ye Ala k'an kisi o ma jamana ye Ala k'a basigi jamana ye Ala k'a ka jamanadenw sago ye transition in min ye ni sababu o sababu ye Ala ka na n'o sababu ye pour que transition in kɛ ɲɛ mais n ka kuma dɔ bɛ yen yanni n ka bɔ n b'o f'i ye dɛ an kun ko maa yan n ko an bɛ kɛ Assimi ka candidature labɛn n y'a f'i ka plateau sanfɛ wa dossier banna d'accord ni Ala sɔnna sigi wɛrɛ la an da don o la an bɛ foli ani tanuni di i yɛrɛ ma ka foli lase mouvement Mali ka hɛrɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw ka wuli ka jɔ ani aw ka cɛsiri la jamana a bɛ se ka basigi cogo min na jamana kɔnɔ don bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na aw ko Assimi ka candidature ko k'aw b'a labɛnw na ni dossier banna ka ban ni Ala sɔnna inchallah don nataw la an ka sigi nataw la an na kuma Assimi ka candidature ko kan ye min fɔ politicien ka ko fana la office du Niger bɛ ni Ala sɔnna Assimi tracteur min bila ka na o natɔ olu ta k'u ka sɛnɛ kɛ office du Niger la merci beaucoup Ala k'an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na merci.